बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत वलीम हूँ। आप लोग जहाँ भी रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान मेरे बखैर वाफियत आप लोग रहें। कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कल इमरान खान साहब के हवाले से बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी मालूमात हैं जो आवाम तक पहुँचने के करीब हैं। कल 190 मिलियन पाउंड का जो केस है उसकी समाअत होने जा रही है, और ये समाअत एन मुमकिन है अडयाला जेल के अंदर हो, क्योंकि तमाम तर जो मुलाकातें थी उनके ऊपर जो पाबंदी लगाई गई थी वो तो उठा ली गई है। कल बड़ी हुई दाढ़ी के साथ इमरान खान के हवाले से बहुत सारी खबरें आएंगी सामने, और एन मुमकिन है कि वो बहुत सारी बातें जो पार्टी के लोग हम तक नहीं पहुंचा पाए या आवाम तक नहीं पहुंचा पाए, वो मीडिया की जीनत भी बनेंगी और वो आम जो आदमी है उस तक भी पहुंचेंगी। कल का दिन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इमरान खान साहब का हौसला भी देखने लायक होगा। इमरान खान साहब की फिजिक के ऊपर भी बहुत सारे तज्जिए होंगे, और इमरान खान साहब का जो अज़्म और हौसला है उसके ऊपर भी बहुत सारी बातें होंगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं है, मगर वो न्यूट्रल बेस के ऊपर बात करते हैं। उनका ये कहना है कि अगर इमरान खान की कमज़ोर फिजिक और बढ़ी हुई दाढ़ी के हवाले से चीज़ें बहुत जल्दी बाहर आ गई या एज इट इज़ रिपोर्ट हो गई, तो ऐसी सूरत में एक लावा है जो फटने का अंदेशा है। अब पब्लिक को और माहौल दोनों को गर्म करने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैसला कर चुकी है, और ये फैसला जो है अब ये सड़कों पर होगा। ये किसी एहतजाज की शक्ल में नहीं होगा, बल्कि ये बाकायदा जलसों का एक स्केड्यूल है जो तहरीक इंसाफ के हवाले से जारी हो गया। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, फिर दोबारा बता रही हूँ, स्पेस बन रही है। नवाज शरीफ साहब की अचानक पाकिस्तान से जो रवानगी है वो कुछ ऐसे ही नहीं हो गई। कुछ देने दिलाने के बाद, अपनी पार्टी के हवाले से कुछ काम करने के बाद उन्होंने सेफ साइड ली है और वो निकल खड़े हुए हैं। अंदाजा था, और ये भी कहा जा रहा था कि मरियम नवाज भी नवाज शरीफ के हमरा जाएंगी, लेकिन अब वो जस्टिस याहिया अफरीदी की हल्फबर्दारी की वजह से नहीं जा पाई, या कुछ और वजूहात हैं कि वो क्यों नहीं जा पाई। लेकिन यही जो हमारे साथ मामलात जो हमारे तक पहुंचे थे उसमें यही था कि मरियम नवाज भी नवाज शरीफ के साथ जो है वो वेकेशंस पर जाएंगी, अपनी छुट्टियां थोड़ी सी वो इंजॉय करने के लिए जाएंगी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दोबारा से मोबिलाइजेशन का जो प्लान बनाया है उसके अंदर तारीखें अनाउंस हो गई हैं, और ये वो तमाम शहर है जिसके अंदर से एक लावा निकलता है। इसमें पेशावर है जहां पर खैबर पख्तूनख्वा में अपनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। मुखालिफिन ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि अपनी जगह से बंदे को इकट्ठा करना कोई मुश्किल काम नहीं होता, लेकिन पूरे मुल्क के अंदर क्या हजूम रहेगा ये चीज़ें इंडिकेट करेंगी। पेशावर के अंदर वो पहला जलसा करने जा रहे हैं, और ये 1 नवंबर को जलसा होने जा रहा है। दूसरा वो बलूचिस्तान के अंदर जलसा करने जा रहे हैं, यानी कि जो सूबे उन्होंने अनाउंस किए हैं वो आप देखें जरा, चुन चुन के उन्होंने जगह मुख्तस की हैं। 1 को पेशावर में अपने ही सूबे के अंदर जलसा होगा, और फिर बलूचिस्तान में जो पावर शो होगा कोयटा के अंदर वो 8 नवंबर को जलसा होगा। 8 नवंबर का जो जलसा होगा वो भी बड़ी हद तक इंडिकेट करेगा कि पाकिस्तान के जो अवाम है या इस वक्त जो लोगों का मूड नजर आ रहा है वो क्या है। और तीसरा उन्होंने फिर सिंध का इंतखाब किया है। फिर इसके बाद कराची के अंदर जलसा होगा। कराची के बाद खैबर पख्तूनख्वा हो गया, बलूचिस्तान हो गया, सिंध हो गया, उसके बाद बारी आती है पंजाब के अंदर। पंजाब के अंदर जलसों की इजाजत बहुत ही मुश्किल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिले, तो ऐसी सूरत में वहां पर एहतजाज का या रैलियों का एक दायराकार वसी किया जाएगा। अभी पंजाब को अनाउंस नहीं किया, उसके बावजूद भी पंजाब के अंदर बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर बाकायदा रैलियां निकाली गई हैं, और विदाउट एनी अनाउंसमेंट, बगैर किसी ऐलान के जो नौजवान थे उन्होंने खुद ये रैलियां निकाली हैं। और जो छोटे मोटे आप ये कह सकते हैं कि जो लोग सपोर्टर्स थे या जो लोग जिनका मीडिया में कुछ नाम है वो लोग इन रैलियों के अंदर नजर आए हैं। ये वो काम है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने जा रही है, और कहीं ना कहीं इस सिस्टम को यकीन दहानी है कि तहरीक इंसाफ को रोकना नामुमकिन है। लेकिन अगर तो ये समझदार कर रहे हैं या सोचने वाले ये कर रहे हैं कि इमरान खान के बगैर पीटीआई को आगे बढ़ाया जाएगा, तो ये कुछ नामुमकिन नजर आता है। इमरान खान या उनकी पार्टी को तोड़ने के लिए जो नया एक हरबा आजमाया गया था वो था कि तहरीक इंसाफ में एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना दिया जाए, और ऐन मुमकिन है कि ये जो एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा इसके अंदर वो तमाम लोग शामिल होंगे जो इस वक्त इमरान खान या पीटीआई के बड़े हमदर्द हैं, मगर वो पीटीआई का हिस्सा नहीं है, जिसमें अक्सर वो लीडर भी शामिल होंगे जो कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब के साथी थे, लेकिन अब वो चूंकि उसका हिस्सा नहीं है तो उन तमाम भानमती के कुंबे को जोड़ के जैसे अलीम खान और जहांगीर तरीन के साथ एक चीज पैदा करने की कोशिश की गई, वो भी फ्लॉप हो गई। अब ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक है ये उन तमाम लोगों पर बनाया जाएगा, मुश्तमिल उन तमाम लोगों पर होगा जो कि कभी इमरान खान का हिस्सा थे, कभी पीटीआई का हिस्सा थे, मगर आज वो आप पीटीआई या इमरान खान की हमदर्दी की बातें करते हैं।
اس کی سب سے جو بڑی ہمیں ایک ریزن نظر آتی ہے فارورڈ بلاک کی چہ مگوئیوں سے ہٹ کے، افواہوں سے ہٹ کے، زین قریشی نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ زین قریشی، شاہ محمود قریشی کے جو صاحبزادے ہیں، انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اب استعفیٰ انہوں نے اس بات کے اوپر دیا ہے کہ جی پارٹی انہوں نے شو کاز جاری کیا، اور شو کاز کے اندر انہوں نے ان سے وضاحت طلب کی اس چیز یا اس حوالے کے حساب سے جو آئینی ترامیم کے حوالے سے چل رہی تھی۔ ان کا پھر ویڈیو میسیج آیا، پھر وہ غائب ہو گئے، 16 کو غائب ہوئے، 20 کو ان کی فیملی نے اناؤنس کیا کہ وہ 4 دن سے ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہو پا رہا۔ اور جو انہوں نے زین قریشی نے اپنی ویڈیوز کو اپلوڈ کیا وہ بھی عجیب و غریب نوعیت کی تھی۔ ان کی ویڈیو اپلوڈ ہونے سے پہلے نون لیگ کے میڈیا سیل کے پاس پہنچی ہوئی تھی، اور یہ ساری چیزیں ہیں جو گڑبڑ تھی۔ اب تحریک انصاف کی جو پارٹی کے لوگ ہیں یا جو اس معاملے کو دیکھ رہے تھے، انہوں نے شو کاز صرف زین قریشی کو نہیں کیا، ان تمام لوگوں کو جاری کیا جن کے اوپر ڈاؤٹ سے یا جنہوں نے اس کے مخالف جا کر کام کیا۔ زین قریشی باوجود اس کے کہ آ کر اپنی سچائی ثابت کرتے، اپنی کوئی صفائی میں کوئی بات کرتے، انہوں نے موقع کی تلاش میں تھے، انہوں نے موقع دیکھتے ہی چوکا مار دیا۔ وہ یہ کہتے ہیں نا کہ چور کی داڑھی میں تنکا، تو یہاں پر زین قریشی کی ساری داڑھی جو ہے وہ تنکوں سے لبریز ہمیں نظر آئی، کیونکہ زین قریشی نے صفائی پیش کرنے کی بجائے استعفیٰ دے دیا۔ پی ٹی آئی سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا، جس کے بعد یہ خبریں اور بھی زیادہ گرم ہو گئی ہیں کہ زین قریشی بیسیکلی فارورڈ بلاک کا جا کر حصہ بنیں گے، اور بیسیکلی جو فارورڈ بلاک ان کے والد گرامی شاہ محمود قریشی صاحب لیڈ کریں گے۔ اور اسی وجہ سے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ زین قریشی کے استعفے یا آئینی ترمیم کے حوالے سے غائب ہونے سے پہلے ان کی ملاقات شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ ہوئی، اور اس کے بعد یہ سارا منظرنامہ بنا۔ اس کے بعد اب انہوں نے استعفیٰ دے دیا، جسے ہمیں اس چیز کے واضح اشارے ملتے ہیں کہ تحریک انصاف کے اندر جو ہے 2-3 طریقے آزمائے جا رہے ہیں طاقتوروں کی جانب سے۔ ایک تو یہ کہ مانی سے عمران خان کے ساتھ شاید کچھ راضی ہو جائیں، ایک یہ طریقہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب کے ہمدرد ہیں ان کے ساتھ کوئی بلاک بن جائے، اور تیسرا یہ کہ اسی پی ٹی آئی کے اندر جو پارلیمانی گروپ ہے وہ تشکیل دے دیا جائے۔ اب یہ 2-3 طریقے ہیں، یہ ایک ساتھ آزمائے جا رہے ہیں کہ شاید کہیں پر جا کر نشانہ صحیح لگ جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کون سا نشانہ درست ہونے کے امکانات ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جس کے اوپر ہمیں تھوڑا سا شکوہ بھی کرنا چاہیے، خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے اس کی طرف سے ایک خصوصی ہدایت نامہ، سفری ہدایت نامہ جاری کیا گیا، اور یہ پورے پاکستان میں یا پشاور آنے والوں کے لیے نہیں ہے، یہ بیسیکلی سرکاری ملازمین کے لیے ہے۔ بیسیکلی اس کے اندر پولیس افسران بھی شامل ہوتے ہیں۔ جس صوبے کے اندر پولیس افسران کے حوالے سے ہدایت نامے جاری ہونا شروع ہو جائے کہ جی فلانا نو گو ایریا، فلانے جگہ پر آپ نے نہیں جانا، تو اس سے اشارے ملتے ہیں کہ اس صوبے کے ان جگہوں کے حالات، ان علاقوں کے حالات کتنے زیادہ گھمبیر ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو گورنمنٹ ہے اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر، اس نے جو اپنا پورا زور لگایا ہوا ہے وہ انہوں نے اپنی پولیٹیکل سرگرمیوں کے لیے، سیاسی سرگرمیوں کے اوپر لگایا ہوا ہے، جس میں پی ٹی آئی کا ریوائول ہے، پی ٹی آئی کے معاملات ہیں، خان صاحب کے معاملات ہیں۔ سیاست کی طرف ساری نظر ہونے کی وجہ سے جو صوبہ ہے وہ بری طرح سے نظر انداز ہو رہا ہے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت نے جو خصوصی ہدایت نامہ جاری کیا ہے اس میں کچھ جگہیں ہیں جو باقاعدہ مینشنڈ ہیں کہ یہاں پر آپ لوگوں نے ٹریول نہیں کرنا، کیونکہ جو تحریک طالبان کے لوگ ہیں وہ سرکاری ملازمین کو اٹھا رہے ہیں، اس میں پولیس افسران بھی شامل ہیں، پولیس کے ملازمین بھی اس میں شامل ہیں۔ اس میں ڈیرہ اسماعیل خان کا نام ہے، بنو ہے، یوب روڈ ہے، ٹانک روڈ ہے، درازندہ ہے، ضلع ٹانک ہے، اور جنوبی وزیرستان ہے، اپر اور لوئر۔ یہ وہ حصے ہیں جہاں پر اسپیشلی کہا گیا ہے کہ آپ لوگوں نے ٹریول نہیں کرنا، اور اگر کسی کو بہت ہی ضروری ان جگہوں تک ٹریول کرنا مقصود بھی ہو تو آپ اپنے جو سفر ہے اس کا حال کسی کے ساتھ بیان نہ کریں۔ آپ کسی کو نہ بتائیں کہ جی آپ فلانی جگہ پہ سفر کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ دوران سفر ہی لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب کی مضبوطی لوگوں کے ساتھ ہے، یہ پی ٹی آئی کی قیادت کو سمجھنا ہوگا جو اس وقت خیبر پختونخوا کو لیڈ کر رہے ہیں، خاص طور پہ علی امین گنڈاپور یا ان کی جو کیبنٹ یا ان کے وزراء ہیں جو لیڈ کر رہے ہیں، ان کو اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ عمران خان صاحب کے پاس ایک صوبے کی حکومت ہے اس وقت، اور اگر تو وہ صوبہ ہی نظر انداز ہو رہا ہے تو یہ وہاں پر صوبے کو تو کمزور کرنا ہے، عوام کو بھی اپنے خلاف کرنا ہے، لیکن یہ دراصل عمران خان صاحب کو کمزور کرنے کے حوالے سے ہے۔ عمران خان صاحب کی مضبوطی ان کی صوبے کی عوام کی وجہ سے ہے، اور جب بھی کوئی پریشر بلڈ ہوتا ہے تو وہ خیبر پختونخوا کے اندر سے ہوتا ہے۔ سیاسی سرگرمیوں کے لیے بھی ایک ٹیم متعین ہونی چاہیے، اور انتظامی معاملات کے لیے بھی ایک ٹیم متعین ہونی چاہیے۔ سیاسی معاملات دیکھ لیں آپ، وکیلوں کے معاملات دیکھ لیں آپ، انتظامی معاملات دیکھ لیں، اس میں خیبر پختونخوا آپ کو صرف پولیٹیکل سرگرمیوں میں نظر آتا ہے، وہ آپ کو انتظامی سرگرمیوں میں نہ نظر آتا۔ یہ بڑی ایک گھمبیر صورتحال ہے۔ اس کے اوپر بھی
खैबर पख्तूनख्वा की जो गवर्नमेंट है उसको देखना होगा। सिर्फ तनकीद से काम नहीं चलेगा कि आप पंजाब पे तनकीद कर लें, सिंध पे कर लें या बलूचिस्तान पे कर लें। आपके अपने सूबे का क्या हाल है, आपको उसका भी जवाब देना होगा। और एक आखिरी चीज जो और भी ज्यादा अहम है, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 2 हवालों से आपकी गिरफ्तारी बड़ी पक्की होती है, और पाकिस्तान में 2 हवालों से आप लाजमी तौर पे गिरफ्तार होते हैं। अगर तो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा उठा लें तो आपकी गिरफ्तारी पक्की है, और अगर आप इमरान खान के बारे में अलल ऐलान उसकी हिमायत का ऐलान करें तो भी आपकी गिरफ्तारी और आपके घर पे छापा जो है वो पक्का है। दूसरी जो एक रीजन है उस पर बताते हुए मुझे भी शर्म आ रही है, और शायद करने वालों को भी शर्म आनी चाहिए। दूसरी जो एक रीजन है वो ये कि अगर आप फलस्तीन का झंडा उठाते हैं तो भी आपकी गिरफ्तारी पक्की है, और अगर आप फलस्तीन के बारे में एहतजाज करते हैं तो भी आपकी गिरफ्तारी पक्की है। ये पाकिस्तान है, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जहां की हुकूमत ये ऐलान करती है कि जो हमारे फलस्तीनी बहन भाई हैं उनके लिए हमारी ज़मीन भी हाजिर है, हमारे अस्पताल भी हाजिर हैं, हमारे घर भी हाजिर हैं। मगर दूसरी तरफ इसी गवर्नमेंट के अहकामात के ऊपर, इसी गवर्नमेंट की नाक के नीचे जो फलस्तीन की बात करता है वो उठा लिया जाता है, जो फलस्तीन का झंडा उठाता है उसके खिलाफ पर्चे कट जाते हैं। गाजा मार्च के ऊपर जो दहशतगर्दी के चार्जेस हैं वो सेनेटर मुश्ताक साहब के ऊपर लगाए गए हैं, जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से है। ये है इस रियासत की दोगली पॉलिसी। और दूसरा, आज आलमगीर खान को फलस्तीन के ऊपर एहतजाज करने पर गिरफ्तार कर लिया उन्होंने, और गिरफ्तारी भी इतने घटिया तरीके से की गई, इतना गलीज तरीका आजमाया गया कि गिरबान से पकड़कर उनको गिरफ्तार किया गया है। वो फलस्तीन के मुसलमानों के लिए आवाज उठा रहे। क्या ऐसी पॉलिसी है कि फलस्तीन के ऊपर एहतजाज नहीं हो सकता? और क्या ऐसे अहकामात या किसके ये अहकामात हैं कि आप अपने फलस्तीन के बहन भाइयों की जब बात करेंगे तो आपको गिरफ्तार किया जाएगा, दहशतगर्दी का पर्चा काटा जाएगा? इस मुल्क के अंदर, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर, हम अपने मुसलमानों के लिए आवाज अगर नहीं उठा सकते तो क्या हुकूमत ये वाज़ेह करेगी कि ये किसकी पॉलिसी या किसके अहकामात के ऊपर पाकिस्तान के अंदर ऐसी मुनाफिकाना और घटिया तरीन पॉलिसियों का जो है वो हमें इकदाम नजर आता है? और ये कब तक जारी रहेगा? क्या हुकूमत गलत बयानी कर रही है और अवाम को क्यों रोका जा रहा है फलस्तीन या फलस्तीन के मुसलमानों की हिमायत के लिए? इसका जवाब इस गवर्नमेंट को हर सूरत देना होगा। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।